Dobar dan i dobrodošli na moj kanal. Danas ću pokazati kako pripremiti domaće baklava rolnice sa orasima. Baklava rolnice budu sočne i ukusne, veoma jednostavno pripremiti. Zahvalna količina baklave koju sam dobila. Pratite u nastavku postupak pripreme i sastojke koji su nam potrebni. Ne zaboravite se pretplatiti na kanal i pogledati ostale recepte. Za pripremu potrebno je 1 kg mljevenih oraha, 1 čaša šećera od 200 g. Sve promiješati. Rastopiti za premazivanje 300 g maslaca i 1 čašu ulja od 200 ml. Pripremiti veliku tepsiju. Ovo je veličine 42 x 33 cm. Premazati sa rastopljenim maslacem. Potrebno je 1 kg jufke za baklavu. Slijedi okovanje rolnica sa orasima. Koristit ćemo 2 lista jufke za baklavu. Svaki list premazati rastopljenim maslacem. Prednji dio jufke saviti do manje od pola i rasporediti orahe. Dobro premazati rastopljenim maslacem. Orahe rasporediti na srednji dio jufke. Saviti u rolat. Polako iz početka da dobijemo čvrste rolnice. U tepsiju je stalo 10 rolnica. Ostalo je još sastojaka za baklavu u manju tepsiju. U nastavku ćete vidjeti. Rolnice premazati rastopljenim maslacem i izrezati.
Sa strane odvojiti krajeve rolnica. Nakon što baklavu premažemo, slijedi pečenje. U zagrijanoj rene na 180 stepeni 15 minuta. Nakon toga na 150 stepeni još 45 minuta. Dok se baklava peče, pripremamo zaljev ili agdu. Staviti da kuha 1,5 kg šećera i 1 litar vode. Kuhati oko 15 minuta. Pred kraj kuhanja dodati limun izrezan na kolutiće. Agdu ohladiti toliko dok se baklava ispeči. Od ostatka sastojaka pripremiti baklavu u manju tepsiju ili uraditi rolnice sve na isti način. Rolnice su pečene. Sad vruću baklavu iz redne zaliti mlakom agdom. Postepeno zaljevati da upija agdu. Nakon 40 minuta dodati još agde da prekrije rolnice. Baklavu ostaviti da se ohladi na sobnoj temperaturi. Nije potrebno pokrivati. Nakon 4 sata poklopiti i ostaviti preko noći da omekša. Najbolja je za upotrebu tek sljedeći dan. I poslije sve je bolja i bolja. Baklava što duže stoji, sve je bolja i bolja. Uživajte i prijatno!